बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू बराए फर्स्ट ईयर वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। हिस्सा नज़म की नज़म दो, दूसरी नज़म नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके शायर सैयद नफीस शाही। इसकी हलशुदा मश्क के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुशामदीद। इससे पिछले लेक्चर में हम इस नज़म की तशरी बहुत वाज़ा, बहुत तफसील में कर चुके हैं। आज हम इसकी मश्क को सॉल्व करेंगे। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मश्क के सवालात। पहला सवाल है, दर्ज झेल अल्फाज में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आपको सवाल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ जो दुरुस्त ऑप्शन है सिर्फ वही आपके लिए सेलेक्ट करूँगा। पहला सवाल है, नात के पहले शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो पहले शेर में अगर हम देखें, ए रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, 2 बार एक बात दोहराई गई है। तो जब एक बात को 2 बार दोहराया गया हो तो हम इसको कहते हैं सनत तकरार। तो हमारा यह हो गया सनत तकरार। बज़्म कौनैन कौन सा मुरक्कब है। मुरक्कब इजाफ़ी। ए अज़ल के हसीन, ए अबद के हसीन में किस सनत की मिसाल है। तो इसमें सनत तज़ाद की मिसाल है। देखो, अज़ल हो गया, अज़ल और अबद ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब भी 2 ऐसे अल्फाज आ जाएं तो एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम कहेंगे सनत तज़ाद जो है इस्तेमाल हुई है। सिक्का रवा होना अहले ज़ुबां के हवाले से मुहावरा है कि फ़िला बंदे का सिक्का रवा हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं होता सचमुच उसके सिक्के चल रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि वो बंदा बहुत मशहूर हो गया, उसने बहुत नाम पा लिया, उसका नाम बहुत ज़्यादा छा गया। तौबा तौबा नहीं, तुझसा कोई नहीं, कोई तुझसा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इस मिसरे में कौन से रमज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ टाइप करते हुए रमज़ औक़ाफ़ मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मिस हो गए। तो आप किताब में देख सकते हैं। तो हम इसका जवाब देंगे शक्ता और निदाइयाँ। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल मुरसलीन क्यों कहा जाता है। ख़ातम का मतलब होता है आखिरी, और मुरसलीन रसूल को कहते हैं, पैगाम लाने वाले को कहते हैं रसूल मुरसल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल मुरसलीन इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसालत आप पर ख़त्म हो गई है। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन कौन से अलकाब मुबारका इस्तेमाल किए गए हैं। सॉरी। तो इस नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल अमीन, खातिमुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन, सैयदुल आखिरीन, अज़ल के हसी और अबद के हसी जैसे अलकाबात मुबारका इस्तेमाल किए गए हैं। तेरे अंदाज में वसतें फ़र्श की, तेरी परवाज़ में रफ़तें अर्श की, इस मिसरे की वजाहत करें। देखें, वसत कहते हैं किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होने को, ठीक है, बहुत वसी होने को, वसत फैली हुई को। और रफ़त कहते हैं रफ़त बुलंदी को, ऊंचाई को, ऊंचे मकाम को। तो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इस मिसरे का मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात में फ़र्श की तरह वसतें और अर्श की बुलंदियाँ दोनों शामिल हैं। शायर का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात की कोई हद नहीं। जिस तरह ये ज़मीन वसी है, इसी तरह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और फ़ज़ाइल भी वसी हैं। और इसी तरह आपका रूहानी मकाम और रूहानी अज़मतें आसमान से भी ज़्यादा बुलंद हैं। नात में मौजूद हम काफ़िया अल्फाज की निशानदही करें। तो नात में मौजूद हम काफ़िया अल्फाज जिनकी एक जैसी आवाज़ होती है, तो वो हमारे पास है खातिमुल मुरसलीन, यकीन, हसीन, ज़ेरे नगी, यास्मीन और करीम और नहीं शामिल है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت شاعر کی دسترس میں کیوں نہیں ہے؟ مدحت کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور دسترس کا مطلب کسی چیز پہ عبور ہونا، قابو ہونا، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ شاعر کی دسترس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدحت اس لیے نہیں ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور صفات اتنی بلند اور کامل ہیں کہ انہیں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اتنی زیادہ صفات ہے کہ مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکتی، تو شاعر کو اس چیز پہ عبور یا دسترس حاصل نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 یا 4، اس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ بک دیکھنی ہوگی، یہاں میرے پاس نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ بک میرے ساتھ ہے، تو اس ٹیکسٹ بک میں آپ آ جائیں پیج نمبر 86 میں۔ پیج نمبر 86 میں کہہ رہا ہے کہ مشہور شاعر اور نعت خواں مظفر وارثی کی آواز میں کوئی سی نعت سنیے اور اس کے محاسن کی نشاندہی کیجیے۔ نعت آپ سن لیجیے، اس میں بتائیں کون سے فنی محاسن جو استعمال کیے گئے ہیں۔ فنی محاسن کی پہچان کے لیے ایک الگ سے جو ہے ویڈیو میں بناؤں گا، اور اس میں تمام محاسن کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ سوال نمبر 4، درج ذیل نعتیہ اشعار درست تلفظ، لب و لہجے اور تاثیر کے ساتھ پڑھیں اور اسے اپنی ذاتی زندگی سے ہم آہنگ کریں۔ باقی طلباء اس کلام کو سن کر ان کے معنی دہراتے ہوئے کمی بیشی کے ساتھ بات کو آگے بڑھیں۔ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، اس نعت کو ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ لے اور باقی بچے پھر اس پہ ڈسکشن وغیرہ کریں، ان کے معنی وغیرہ جو ہے ڈسکس کریں۔ تو اس نعت کو تلفظ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی معنی وغیرہ آپ لوگ خود دیکھ لیجیے۔ مجھ کو فقط عزیز ہے الفت رسول کی، زادے رہے نجات ہے چاہت رسول کی۔ دنیا و دین ترس محبت کے پاؤ گے، دنیا و دین عین ہے سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورد درود پاک سے برکت کے در کھلے، شاہین کو راز آئی ہے مدحت رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ 2 سوال تھے، ان کے معنی وغیرہ دیکھ لیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے وہاں سے مجھ سے ڈسکشن وغیرہ اس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی بتا دیں تو ہم اس پہ پھر الگ سے ایک ویڈیو، شارٹ ویڈیو جو ہے بنا دیں گے۔ سوال نمبر 5، ایسے الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہوں ذو معنی کہلاتے ہیں، یعنی 2 معنی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ ایک معنی مذکر کا ہو سکتا ہے، ایک مؤنث کا ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک مذکر ایک مؤنث معنی ہو، لیکن ہو سکتے ہیں۔ درج ذیل میں ذو معنی الفاظ یاد کریں اور اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ معنی میں سمجھا دیتا ہوں، جملے آپ خود بنائیں۔ چاہ کہتے ہیں کنویں کو، کہ چاہے بابل کی تلاش، ایک کہانی تھی ہمارے بچپن میں۔ چاہ محبت کو کہتے ہیں کہ تمہاری چاہ میں اپنے کاروبار سے، اپنے دین و دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ مہر سورج کو کہتے ہیں کہ ماں و مہر، ٹھیک ہے، ماں و مہر سورج و چاند، اور اسی طرح مہر جو ہے محبت کو بھی کہتے ہیں۔ پھر اس طرح ہمارے پاس بوستان جو ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے، شیخ سعدی کی کتاب ہے بوستان سعدی، اور بوستان باغ کو بھی کہتے ہیں کہ میں بوستان شیخ سعدی پڑھ رہا تھا یا میں انگور کے بوستان میں گیا ہوں، ہم بوستان میں سیر کرنے گئے ہیں۔ لب ہونٹ کو بھی کہتے ہیں، لب مونچھ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں بہت بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید بک میں غلط لکھا ہوا ہے، مونچھ کو لب نہیں کہتے۔ تو ہونٹوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ہونٹوں کے بالکل اوپر جو بال ہوتے ہیں جو لٹک کر ہونٹوں پر آ جاتے ہیں، جب تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو ہونٹوں پہ آ جاتے ہیں، ان کو جو ہیں لبیں کہتے ہیں۔ لب ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے مونچھوں کے لیے بھی لب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری لبیں بہت بڑھ گئی ہیں یا آپ کے لب بہت خوبصورت ہیں۔ کف جھاگ کو کہتے ہیں کہ سرف سے کپڑے دھو رہے تھے تو بہت زیادہ کف بن گیا، یا کف جو ہے ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہوتے ہیں ہتھیلی، تو افسوس سے کف ملنے لگا۔
अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है द झेल जुमलों में ज़ुमैनी अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। हामिद के अबू कोयले की कान में काम करते हैं। कोयले की कान माइन को कहते हैं और कान इसको भी कहते हैं, एयर को। ठीक है, हमें वक्त अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने ईमान की, अपने दीन की, मज़हब की। और ईमान जो है वो मेरे क्या कह देते हैं, मेरी दोस्त ईमान बहुत मेहनत करने वाली बच्ची है, या मेरी स्टूडेंट ईमान क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेती है, तो ईमान किसी का नाम भी हो सकता है। तमाम महाजरीन शाम की तरफ हिजरत कर गए। एक मुल्क शाम है और एक शाम वो होती है, शाम के वक्त परिंदे अपने घरों को चले जाते हैं। तो एक ही लफ्ज़ है शाम, लेकिन दो मुख्तलिफ जुमलों में दो मायने दे रहा है। मैंने कभी मगरिब की नमाज कज़ा नहीं की। कज़ा नमाज के वक्त गुजर जाने को भी कहते हैं, और कज़ा किसी के इंतकाल कर देने को भी कज़ा कहते हैं। हम दिल से अपनी हार तस्लीम करते हैं। शिकस्त तस्लीम करना, और इसके अलावा शादी के मौके पर जो हार पहनाए जाते हैं दूल्हा को, तो शादी के मौके पर सलीम को बहुत ज़्यादा हार पहनाए गए। तो ये हार एक ही लफ्ज़ है, लेकिन दो मायने हैं, कहीं पे शिकस्त के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे खुशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके साथ ही हमारा आज के लेक्चर अपने अख्ताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले नज़म की तशरीह और उसकी मश्क के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।